أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في المعهد دار المعالي. عسى الله أن يجعل هذه زيارة حب ووفاء، وتكون مقدمة لزيارة تتلوها زيارة أخرى، وعسى الله أن يطول عمركم بالصحة والعافية. آمين. الحمد لله الذي وفق من أحبه لتعلم شريعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Belajar syariat, haji, menghafal, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berharap kepada Allah terangkan diri kita, hati kita dengan ilmunya Nabi Muhammad, ilmu syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. والعلم كله اتباع للنبي محمد. إذ أساس العلم ومنبعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول العلم وهو أوسط العلم وهو آخر العلم. حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلم وسيلة والمقصود هو العمل. إذا عمل المؤمن بعلمه حينئذ يكون العلم حجة له عند الله، وإلا فالعلم حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. Ilmu adalah meneladani Nabi Muhammad SAW, mencontoh Nabi Muhammad, berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sumber dari ilmu itu sendiri. Orang belajar ilmu, ngaji, segala macam adalah biar tahu dia gimana Nabi Muhammad, bisa mencontoh, meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena perantaranya untuk sampai tujuannya adalah mengamalkan ilmu, maka itu nanti jadi bukti atau jadi hujah yang menguntungkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, maka menjadi saksi yang memberatkan dia kalau tidak diamalkan ilmu tersebut. يثبت العلم في القلوب إذا عمل به. العلم يثبت بالعمل، فإن عملت به وإلا يرتحل وينتسي من القلب. فيحرص الإنسان على العمل كل ما تعلم شيء عمل به، هنا يثبت ذلك. وإذا استطاع أن يعلم غيره فذاك هو الأحسن. كما قيل الإمام أبي حنيفة النعمان: بماذا حزت العلوم؟ قال: ما تعلمت علما إلا وعملت به وعلمته لغيري. Ilmu itu tetap jadi kuat ada dalam diri seseorang itu dengan amal. Ketika seorang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka itu ilmu jadi terjaga di dalam dirinya, jadi tersimpan di dalam dirinya. Tapi kalau tidak diamalkan, maka ilmu tersebut bakal pergi, bakal hilang, bakal pindah dari apa yang telah dia pelajari, tidak diamalkan, maka hilang juga ilmu tersebut. Maka agar ilmu kita belajar ilmu, agar itu ilmu tetap adanya dalam diri kita, amalkan ilmu tersebut. Imam Abu Hanifah Nu'man berkata ketika ditanya, kok bisa kamu sukses dengan ilmumu? Kata beliau, saya sukses karena tidak saya belajar ilmu apapun kecuali saya amalkan dan saya ajarkan ilmu tersebut. Dan dengan mengajarkan ilmu, maka kekuatan ilmu, kekokohan ilmu jadi lebih afdal lagi. ولهذا ساداتنا البعلوي فأقوا على غيرهم من العلماء لأنهم تحققوا بالعمل بالعلم، وزادوا جمعوا بين الشريعة والطريقة، فكانت الشريعة العلم، الطريقة العمل بالعلم، فجاءتهم الثمرة هبة من المولى سبحانه وتعالى. ما ثمرة الشريعة والطريقة؟ ثمرته الحقيقة، والحقيقة
ونور يملكه الله في قلب العبد متصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنه بالفتح، ويعبر عنه بالسر، ويعبر عنه بعبارات كثيرة. Maka dari sini banyak di antara ulama dari kalangan Alawi itu mereka lebih unggul dibanding ulama yang lain. Kenapa? Karena mereka mengamalkan dari setiap ilmu yang mereka pelajari. Mereka terapkan ilmu yang mereka pelajari sehingga mendapatkan keunggulan lebih. Mereka gabungkan antara syariat dan thariqah. Syariat apa? Ilmu yang dipelajari. Thariqahnya apa? Thariqahnya mereka adalah mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Sehingga ketika mereka gabungkan antara belajar diamalkan, maka mereka mendapat hakikat. Hakikatnya apa? Hakikatnya itu yang kadang disebutkan dengan futuh, istilahnya kadang diistilahkan dengan sir. Itu didapat ketika mereka telah belajar dan mengamalkan ilmu sebagaimana ini yang diterapkan, yang dijalani oleh para ulama-ulama dari kalangan Alawi. وكل واحد من ساداتنا آل بعلوي تربى عن أبيه وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نجد. إيش مشربهم ساداتنا آل بعلوي؟ مشربهم علوي. وإيش المشرب العلوي؟ هو المجاهدة بالظاهر مع السلوك بالباطن، مراقبة الله سبحانه وتعالى. Maka dari itu mereka lah para Alawi yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW dari sir mereka, dari sanadnya mereka, sehingga didapati mereka nyambung hubungan sama Nabi Muhammad SAW dari nasabnya, sanad nyambung kepada Nabi Muhammad, dari belajarnya pun nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka para ulama Alawi, apa jalannya mereka? Jalannya mereka adalah masyrab Alawi. Apa itu masyrab Alawi? Jalan dari para Alawiyin itu gimana? Mujahadah secara zahirnya. Zahir mereka mujahadah, selalu berjuang sungguh-sungguh di dalam ibadah mereka, dan juga batinnya suluk, selalu merasa dipandang oleh Allah, muraqabah kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batin dan zahir mereka. هذا المشرب الذي شربوه فهم مجاهدة بالظاهر بالأعمال الظاهرة، وبقلوبهم سلوك مع الله سبحانه وتعالى بالنيات الصالحة، مقام الرضا، مقام الشكر. كل هذه أخلاق قلبية سلكوا بها في هذا السلوك، وهذا هو المشرب الزين المتصل بالحبيب الزين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا لا يوجد انتقال من قديم الزمان إلى هذا الزمان على طريقة ساداتنا آل بعلوي، لأنها ظاهرها الكتاب والسنة وباطنها الصدق والإخلاص والمحبة والرضا بما جاء به المولى سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. Maka dari itu masyrabnya Alawi, jalan mereka itu para Alawi adalah mujahadah dari fisik mereka, zahir mereka dengan amalan-amalan zahir, dan batin mereka dengan selalu berjalan menuju meraih ridhonya Allah, suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka naiki magom-magom tinggi, magom ridho kepada Allah, magom syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat akhlak batinnya mereka. Zahir mereka jalankan ibadah, jalankan perintah-perintah Allah secara fisik. Batin mereka penuhi dengan sifat-sifat mulia. Inilah jalannya masyrab Alawi, yang mana dari zaman dahulu sampai sekarang ini tidak ada celah kejelekan dari mereka. Kenapa? Karena mereka sempurna di dalam menjalankan semuanya. Zahir, kitab dan sunnah tampaknya mereka, kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Batin mereka diisi dengan sidik, kesungguhan, ikhlas dalam hatinya, dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu, ada mahabbah dalam hatinya, batin mereka diisi-isi hal mulia. Sehingga inilah jalan yang sebaik-baiknya jalan. Sebaik-baiknya masyrab adalah masyrab mereka yang niru kepada masyrab terbaik, yaitu masyrabnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga nur mereka pun nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. معنى المحبة هو المحبة لله ورسوله للمؤمنين أن لا يبقى في قلبه
شيء من البغضاء أو الشحنة أو الحقد أو الحسد أو الكبر على أحد. تخلية عن صفات المذمومة أوتوماتيك. أنت إذا تخليت عن الوصف الذميم تحليت بضده من الوصف الجميل. هكذا كان، إذ لا يحصل التجلي إلا بعد التخلي عن مذموم والتحلي بمحمود. حينئذ إذا حصل هذا حصل التجلي وحصل النور للعبد المتصل بنور الأنوار وسر الأسيار وسر الأسرار محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Mereka dalam mahabbahnya, seperti contoh dalam mahabbahnya, mereka punya ada sifat mahabbah, dan sifat mahabbah ada dalam diri mereka juga secara langsung. Tidak ada sifat kebencian, ada mahabbah karena Allah, karena Nabi Muhammad, mahabbah kepada seluruh mukmin. Maka dari situ mereka tidak ada dalam hati mereka syahna, kebencian, kedengkian kepada seluruh mukmin yang ada. Mereka kosongkan diri mereka dari hal-hal jelek, dari sifat-sifat yang tercela. Mereka bersihkan itu diri mereka dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat madmumah yang otomatis, secara otomatis mereka pun terhiasi dengan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang indah. Karena setiap sifat tercela dihilangkan, maka yang diisi bakal sifat-sifat yang indah. Maka setelah itu, setelah mereka tahalli membersihkan benar diri mereka, kemudian tahalli memperindah diri mereka dengan sifat baik, maka dari situ datang tajalli anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada pada sifat-sifat diri mereka. ذاتنا على بعلوي بدأوا في العلم على مع هذا ما ادعوا العلم ولا ادعوا شيء. حتى سيد المهاجر رضوان وهو الإمام المجتهد المفضل عندما هاجر إلى بلد حضرموت قيل له ما مذهبك؟ قال الشافعي. تواضعا منه. ليه؟ حتى يجمع كلمة الأمة، لأن المذهب الإمام الشافعي قد أجمع عليها الكل فلم ينتقد عليه وحظي بالقبول في مكة والمدينة وفي مصر وفي أكثر البلاد، لأنه المقصود بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. والإمام الشافعي يتصل نسبه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وسمي الشافعي شافعي لأن جده صحابي بن صحابي، شافع صحابي بن السائب صحابي أيضا. Mereka para sadah Alawi, mereka walaupun dalam keilmuan sangat tinggi, tapi tidak ada yang bahkan mengaku dengan keilmuan mereka, tidak menampakkan dengan keilmuan, menyampaikan dengan keilmuan mereka. Seperti contohnya Sayyidina Al-Muhajir Muhammad bin Isa, itu beliau nyampe keilmuan, dalam taraf keilmuan sangat tinggi ilmunya, bahkan sampai ke derajat mustahid mutlak. Tapi ketika masuk ke Hadramut, dakwah di sana, kemudian ditanya apa madhab yang dianut. Yang dianut madhabnya madhab Imam Syafi'i, kata beliau. Kenapa? Agar terjadi kesepakatan sesama. Karena madhab Imam Syafi'i saat itu sudah nyebar, sudah dikabul, sudah diterima di segala penjuru tempat, di Mekah, Madinah, di daerah Yaman, di daerah Hadramut, semuanya sudah menganut banyak dari madhab Syafi'i untuk menjadikan kesepakatan sama. Walaupun dalam derajat ilmu tinggi, tawaduknya beliau tetap madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Syafi'i madhab yang agung. Imam Syafi'i itulah yang dituju dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, alim Quraisy, seorang alim dari suku Quraisy yang memenuhi alam ini ilmunya memenuhi alam ini. Imam Syafi'i adalah salah satu dari suku Quraisy karena kakeknya nyambung ketemu sama Nabi Muhammad di Abdul Manaf. Kakeknya Imam Syafi'i disebut Imam Syafi'i karena kakeknya bernama Syafi' bin Sa'id, seorang sahabat, anak yang seorang sahabat juga. والإمام الشافعي كان مذهبه أعدل المذاهب وأحسن المذاهب، لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيه الميزان. فلما اشتهرت هذه الرؤيا علم الناس
من هذه الرؤية رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن مذهبه هو أعدل المذاهب، لأن رؤية الميزان تدل على العدل والصواب. Adapun mazhab Imam Syafi'i termasuk mazhab yang paling akurat atau paling terbaik di antara mazhab-mazhab. Kenapa? Karena pernah terjadi kisah Imam Syafi'i bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut Imam Syafi'i diberikan mizan timbangan oleh Nabi Muhammad. Sehingga ini kisah mimpi pun nyebar, tersebar, sehingga ulama pun berpendapat dari sini mazhab Imam Syafi'i menjadi mazhab yang terbaik. Kenapa? Karena ungkapan atau arti dari memberikan timbangan oleh Nabi Muhammad menunjukkan kalau mazhab yang dianut Imam Syafi'i yang paling benar, yang paling tepat sesuai dengan fungsi timbangannya, yang paling akurat dari mazhab, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. كثير من أسلافنا بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، كثير الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم مولانا فخر الشيخ بكر بن سالم، سيدنا قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، كذلك حتى عندما سافر إلى الحج وسئل من علماء مكة ما مذهبك؟ قال شافعي. وكان أحد الصالحين أهل الكشف، قال ما حد كاشفنا إلا هذا. فقال يا إمام كيف تقول شافعي وأنت مذهبك الكتاب والسنة وأنت مجتهد مطلق؟ قال هذا يحتاج إلى كلام كثير، ونحن طلعنا حجاج البيت الله الحرام والنبي محمد يقول حاج أشعث أكبر، فيحتاج إلى مجادلة، لأن لا أحد يسلم في زمان الإنكار، فيحتاج إلى كلام كثير. من تواضعهم لم يظهروا أنفسهم، وإن كانوا بلغوا الاجتهاد المطلق، نشروا العلوم ولم ينسبوا إلى أنفسهم شيء، لأنهم مقصودهم رضا الله، مقصودهم رضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقصودهم الدار الآخرة. Dan juga padahal itu banyak dari kalangan ulama madrasah kita dari dari Alawi itu yang mencapai dari keilmuannya sampai derajat mujtahid mutlak. Banyak semisal Al-Faqih Al-Muqaddam, semisal Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, semisal Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semisal mereka dalam keilmuan sangat tinggi sehingga sampai derajat mereka ke mujtahid mutlak. Tapi ketika mereka ketemu ulama lain, mereka pergi haji, kemudian ditanya, apa mazhab yang kalian anut, apa mazhab yang kamu anut? Mereka menjawab, mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Tawaduknya mereka tetap menisbatkan mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Padahal ada salah satu orang soleh wali yang tahu mengkasih mereka dan tahu tidak ada yang kasih mereka kecuali beberapa ini. Sehingga nyebutkan, wahai imam, kenapa kamu ngomong mazhabmu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i? Padahal kamu juga ilmumu sangat banyak, derajat mujtahid mutlak sudah bisa mengambil sendiri mujtahid mutlak. Kata beliau, karena ini semua butuh penjelasan yang sangat panjang lebar dan segampang itu ngomong, butuh penjelasan panjang lebar. Seperti contohnya hadis Nabi Muhammad sampaikan orang haji itu asa-asa akbar, dia ada kotor gitu segala macam berdebu, harus susah payah. Itu penjelasannya panjang lebar, dan ini ucapan panjang lebar kalau mau dijelaskan kenapa akhirnya mereka ngomong mazhabnya Syafi'i. Dan ini menunjukkan tawaduknya mereka. Tawaduknya mereka nyebarkan ilmu banyak, mereka sebarkan ilmu kemana-mana, tapi mereka tidak ada tujuan untuk nisbatkan biar dirinya yang terkenal. Tujuan mereka jalankan itu semua, belajar ilmu, menyebarkan ilmu untuk meraih ridhonya Allah. Tujuannya mereka untuk meraih ridhonya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya mereka adalah mereka dapat tempat yang indah nanti di akhirat. إذن المشرب الطريقة تكون طريقة تنتسب للبعلوي أي طريقتك على طريقة البعلوي وسلوكك سلوكهم. نعم. ولا مانع لو قرأت من أوراد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أوراد بالحسن الشاذلي، لا يمانع هذا. ساداتنا يتبركون بأوراد الأئمة لأنهم أئمة علماء أولياء يتبركون لها، تبقى الطريقة هي ثابتة على حالها، نتبرك بكل الطرق كسند، ونقرأ كثير من الأوراد والصلوات
على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبركا تبقى طريقتنا تتسد بالسلف الصالح، ومن أول من أظهرها ونظم حواشيها هو سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي Ba'alawi. Maka Mashrab Alawi adalah Thariqah Alawi, jalannya Alawi. Kita berjalan sesuai perjalanannya mereka. Suluknya, cara ibadahnya, jalan ibadahnya pun ikut di jalannya mereka. Dan ini pun tidak berarti dilarang ke sana, dilarang baca ini, dilarang baca yang lain. Benar. Ada wiridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Imam Syadzili. Para Alawiyin pun tetap membaca wirid-wirid itu, bahkan nyari berkah dari mereka, karena mereka adalah orang soleh, walinya Allah. Para ulama juga tetap mengambil keberkahan dari baca ini, baca wirid ini, baca sholawat sibornya ini, tetap dibaca. Itulah jalan Alawiyin. Tapi tetap thariqah, cara kita di dalam menjalankan ibadah segala macam, kita ikut sebagaimana kita bernisbatkan kepada Alawi, maka thariqah jalan kita pun nisbah kepada Alawi. Caranya Alawi dan thariqah Alawi itu pertama ditampakkan, pertama dibikin susunan-susunannya itu oleh Sayyidina Ustadzul A'zam, Sayyidina Faqihul Muqaddam. ولهذا كان الشيخ عبد الله بسودان كان في البادية، لكن صار من أهل العلم لما اتصل بالسادة البعلوي فصار عالما وعلى كمال المحبة لآل بيت النبي محمد. فقال في صاحب الحضر العلوي مشربا على الشيخ عبد الله بسودان والشافعي مذهبا، فهو الذي يدعى بباسودان بين الأعلام. Maka ada seperti ulama Imam Basaudan itu tinggal pada di pelosok, dia tinggalnya di pelosok, orang kuno, tapi menjadi ulama besar. Karena apa? Nisbatnya mereka dia kepada Alawi, mahabbah besarnya kepada Alawi, belajar kepada guru yang nyambungkan, sehingga ini syair yang kita lihat menjadi tema di sini Syafi'i Madhaban itu dari kata-kata beliau. Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, Al-Alawi, Mashrabah, jalan thariqah ibadahnya ngikut sama Alawi. Dialah yang dikenal di antara manusia dengan sebutan Basaudan, Imam Basaudan. Silakan barangkali ada yang mau tanya. أنت إذا عرفت في مذهب الإمام الشافعي أكثر المذاهب في كل طبقة من طبقاته، عندما تقرأ في الطبقات الشافعية في كل طبقة أئمة عظام كثير لا حصر لهم، وكلهم مشهود لهم بالعلم والعمل والولاية كلهم. حينئذ تطمئن أنا لما أقتدي بعارف بالله وولي، أعرف أنه متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا يطمئن خاطر، ما عاد عندي أي شك في ذلك. ولما تعرف أن مذهب الإمام الشافعي خص بتبشير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يطمئن خاطري، هذا عالم إمام من قريش خص النبي محمد قبل أن يخلق، قبل أن يولد ب150 عام، لا شك أنه عليه نظر. فلهذا كان أوفق المذاهب وأعدلها، ولأن الإمام الشافعي من تعبد الله به فعبادته صحيحة على جميع المذاهب، بخلاف العكس.
Ini pertanyaannya di sini sebutkan gimana kita bisa mantap dengan menganut mazhab Syafi'i dengan banyaknya aliran-alirannya di luar sana. Kita harus tahu mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang setiap generasinya, kalau kita baca sejarah, setiap generasinya mazhab Imam Syafi'i itu pewaris-pewarisnya, ulama-ulamanya adalah ulama yang banyak yang terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan kewaliannya. Mereka ahli sir setiap generasinya, bukan sedikit. Setiap generasinya kalau mau dibaca, ini mazhab Imam Syafi'i selalu diriwayatkan oleh para ulama-ulama besar, para arif billah. Sehingga ketika kita ngikut juga di jalan mereka, kita menjadi tenang harusnya, menjadi nyaman. Kenapa? Karena yang kita ikuti pun punya sanad, mereka arif-arif billah, orang-orang yang jelas yakin mereka adalah orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Itu jadi ketenangan sendiri buat kita. Dan juga mazhab Imam Syafi'i, kita anut Imam Syafi'i, lihat keistimewaannya. Beliau sampai dapat bisyarah dari Nabi Muhammad sebelum beliau dilahirkan. 150 tahun sebelumnya Nabi Muhammad telah ngomong tentang Imam Syafi'i yang bakal memenuhi ilmunya segala macam. Ini menunjukkan ketenangan. Bisyarahnya datang dari Nabi Muhammad SAW. Sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Keafdolan Imam Syafi'i dan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sehingga ini juga tenangkan hati kita di dalam menganut, memperkuat di dalam berpegang mazhabnya Imam Syafi'i. Dan juga tadi disebutkan dari mazhab Imam Syafi'i itu kalau seseorang beribadah dengan menganut cara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka dia secara sepakat semua mazhab bakal menganggap itu ibadahnya sah. Berbeda dengan mazhab yang lain mungkin dianggap tidak sah dari mazhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i, cara Imam Syafi'i itu masuk secara sah dari semua mazhab. Ya. Sudah jelas ya? الإنسان في طريقه في سلوكه في الفقه لا يعلم ولا يعمل إلا على المعتمد الذي هو جلال معين. أما جلال تيكوس هذه الحاجة والضرورة. جلال تيكوس هو ما هو ليس من المعتمد أو مذهب الغير، وتقليد قول في مذهب الإمام الشافعي أولى من تقليد معتمد في مذهب الغير. هذا هو المنصوص عليه وهذا هو المعتمد. فإذا أردت أن تقلد مذهب الغير فلا بد من شروط التقليد، وقد ذكرنا العلماء في بغية المسترشدين وهي 6، فإن تحققتها فقلد عند العاجة وعند الضرورة مذهب الغير فلا بأس. Ini pertama, kalau seseorang dalam menganut mazhab fikihnya itu di mazhab yang dia anut, seperti dia menganut mazhab Syafi'i, maka itu menjadi jalan raya, jalan utamanya. Dia harus di situ dalam itu pendapat yang muktamad yang dia anut, yaitu jalan rayanya, jalan utamanya tadi disebutkan. Kita harus berjalan di situ, ambil selalu pendapat yang muktamad dan yang dari mazhab yang kita anut. Adapun pakai jalan tikus, ngambil bukan jalan utama, jalan tikus, itu kalau ada alasan tertentunya. Dan itu bukan seperti contohnya ngambil pendapat dari mazhab lain, itu seperti kita terdesak sehingga harus atau segala macam nanti syaratnya. Cuma yang muktamad maka disebutkan sama ulama, ngikut salah satu saja dari ulama yang satu mazhab dengan mazhab Syafi'i yang sama, itu lebih utama dibanding harus berpindah ikut pendapat yang lain. Adapun kalau memang harus ngambil pendapat dari pendapat lain, maka sebagaimana disampaikan syarat-syaratnya ada 6 oleh Imam Abu Rahman Al-Masud dalam kitabnya Buhiyah Al-Mustarsyidin. Itu ada 6 syarat ketika orang mau ngikut taklid kepada mazhab yang lain. Kalau dalam keadaan darurat dan memang harus, ya boleh, diperbolehkan juga.
Sudah jelas ya? وفي سؤال كيف هذا سورة هي سؤال سورة أي سورة افتح البغية وافتح مكتوب باب أول البغية عندك باب الاجتهاد ونقرأ عليه بعدين نسأل في أي سؤال بعدين يصل رسالة لحبيب عبد الله في الانستغرام بيجاوب عليه أو في اليوتيوب. Itu kalau masalah harus sepakatkan ada syarat-syaratnya gimana, makanya sebutin kitabnya, belajar, buka kitabnya tuh, kitab Bughiyah, buka nanti di bab istihad, langsung masuk situ ada syaratnya. Kalau ada yang tidak paham, bisa tanya kata beliau dari Instagram, bahkan nanti bisa tanya, insya Allah dijawab sama beliau. هل في قول على جواز الجماع صلاة في برنامج في زواج على تزوج نعم إذا كان في زواج أهل المعتمد طبعا أنه لا يجوز الجمع إلا في السفر وفي المرض خلاف قيل يصح وقيل لا يصح لكن لما كثر الآن كثير الناس في الزواجات يتهاونون في الصلاة وربما أخروها عن وقتها وربما صلوها في آخر الوقت فلا بأس في قول هناك إذا كان في حاجة له خصوصا النساء الذين يعملن الميك اب فإذا كان ساعتين على الميك اب بعدين تروح على الوضوء أو تخسر عند الكوافير أو المينيكير غير ذلك تخسر آلاف مبالغ كبيرة وربما لو توصل هذا كله يشق عليها جمع فلا بأس أن تجمع تقديما أو تأخيرا بشروط جمع التقديم وبشروط جمع التأخير كذلك إذا يعرف أنه بيروح سفر طويل وبيدخل خط الطول وصعب ما بيدرك الصلاة لا إذا ولا بيبغى من خط الطول بذا فلا بأس حينئذ يجمع بلا كسر. Ini pertanyaannya, apakah boleh jamak bagi pengantin ketika ada acara? Memang jamak itu diperbolehkan bagi safar, bagi untuk safar itu boleh, yang telah melakukan perjalanan panjang boleh untuk jamak. Adapun ketika sakit itu juga diperbolehkan jamak, juga masih ada khilafnya. Ada yang ngomong boleh jamak, ada yang ngomong tidak boleh jamak bagi sakit. Adapun semisal kayak gini acara, apalagi di zaman sekarang banyak orang yang gara-gara acara kayak gini akhirnya dia malah ngeremehkan sholat. Akhirnya malah nanti tinggalkan sholat, lupa, nanti udah akhirnya sibuk, lupa malah tidak sholat, atau sholatnya udah terakhir waktu. Nah ini hal-hal seperti ini yang menjadikan alasan daripada dia tinggalkan sholat. Maka seperti juga contohnya alasannya, misalnya perempuan, khususnya kaum perempuan, ada pakai make up, pakai lapisan dan segala macam, sehingga dia kalau butuh waktu berjam-jam dengan biaya yang sangat mahal, nanti di tengah-tengah batal wudhu, akhirnya tidak bisa sholat. Mau wudhu harus dihapus semua, bingung. Makanya untuk hal seperti ini, agar dia bisa tetap harus lebih perhatian sholat, boleh untuk dia jamak tanpa qasar. Begitu juga misalnya dia lagi perjalanan, walaupun perjalanan tidak jauh, tapi tidak memungkinkan dia untuk sholat, keluar tolnya repot, maka bisa dia ambil jamak tapi tanpa qasar. البيع أونلاين أو أونلاين أي باجتماع شروطه يصح باجتماع الشروط وترى في ربوي أو غير ربوي فلا بد الإنسان ما يتعامل بهذا البيع حتى يتعلم شروط البيع إن اجتمعت شروطه حتى لا يقع في معاملة فاسدة ولا يقع في الربا. هذا بس. Adapun jual beli online boleh. Boleh jual beli online selagi yang penting syarat-syarat jual belinya terpenuhi. Kita jual beli bagus dengan syarat-syarat terpenuhi rapi, boleh. Atau online juga boleh. Maka gimana terus? Ya kita belajar. Tidak boleh jual beli kecuali sudah belajar ilmunya. Ilmu jual beli syarat-syaratnya gimana harus belajar, sehingga tidak melakukan suatu amalan dengan jual beli atau apapun, tapi dia malah menjalankannya dengan cara yang salah karena belum belajar. Tidak masuk ke suatu ibadah kecuali dia pelajari dulu biar
benar cara ibadah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Man lam yatafaqqah fi dinina fala yadir fi sunnah." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang tidak mau belajar ilmu agama kami, maka tidak boleh dia jualan di pasar, karena nanti takut salah. زواج المسلمة بغير المسلم حرام بالإجماع وباطل بلا خلاف بلا تفصيل. Ini pertama, pertanyaannya pernikahan beda agama, apa hukumnya? Pertama, kalau perempuannya yang Islam, lakinya non Muslim, maka tidak sah secara mutlak, secara sepakat sudah, tanpa ada rinci-rinci apa segala macam. Perempuan Muslimah mau non kepada non Muslim maka tidak sah, batil. أما زواج المسلم بغير المسلمة لا يصح إلا إذا كانت غير المسلمة كتابية، بأن تكون يهودية أو نصرانية دخل أهلها النصرانية واليهودية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Adapun nikahnya Muslim laki dengan perempuan yang non Muslim maka tidak sah juga, kecuali dengan wanitanya yang ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Bisa jadi dia Yahudi dan Nasrani, dan juga keluarganya dia ini telah menganut Yahudinya atau Nasraninya dari mulai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. أما إذا كان دخل النصرانية واليهودية بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح نكاحه. كان صار إندونيسيا ما يصح نكاح امرأة في إندونيسيا في المسلم. لماذا؟ لأن النصرانية إنما دخلت في الأخير بعد الاستعمار. عندما دخل الاستعمار انتشرت النصرانية في إندونيسيا ولم يكن هناك نصارى في إندونيسيا، فحينئذ نقول نصارى إندونيسيا لا يصح لمسلم أن يتزوجهم. Adapun yang masuk Islamnya, keluarga dari si wanita yang non Muslim ini masuk Nasraninya atau Yahudinya, dia setelah ada pengutusan Nabi Muhammad, setelah ada zaman Nabi Muhammad, maka tidak sah bagi Muslim menikahinya. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia ini, orang-orang yang nganut Kristen, Nasrani ataupun lain, itu mereka menjadi Kristennya setelah zaman penjajahan Belanda masuk. Dan itu terjadi setelah zamannya Nabi Muhammad sudah lewat. Sebelumnya Indonesia tidak ada yang Nasrani. Jadi Nasraninya setelah zaman itu, sehingga Muslim untuk menikahi wanita Nasrani di Indonesia itu jadi tidak sah secara umumnya. Karena apa? Karena mereka masuk Nasraninya itu setelah era diutusnya Nabi Muhammad, yaitu pas zaman penjajahan Belanda tersebut. Maka di Indonesia ini tidak sah bagi Muslim untuk menikahi Nasrani atau Yahudi dengan alasan Alkitab. Tidak. كلما أحدث الإنسان معصية والعياذ بالله لابد مباشرة فورا لا يؤخر توبة مع الله، إذ كل ذنب يفتقر إلى توبة جديدة. فالتوبة التي تحصل منك ثم يحصل بعدها الذنب لا ينقض ذلك الذنب تلك التوبة، بل يفتكر الذنب الجديد إلى توبة جديدة. وعندما تتوب لابد أن يكون هناك ندم، فإذا كان ما في ندم ما في توبة.
لابد هناك إقلاع، لابد هناك عزم بالقلب جزما، عزم قوي أنك ما بتعود لتلك المعصية أبدا. فإذا قدر الله وعدت مرة أخرى فجدد توبة جديدة، وهكذا وهكذا، وإن عدت مرات وكرات، وفي كل مرة تعود إلى التوبة وتسأل الله أن يجعل توبة نصوحة، توبة لا يعقبها نكث. تسأل الله وتتوسل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن تكون توبة ثابتة لا يعقبها نكث. Ini pertanyaannya gimana bisa jaga diri untuk tidak balik maksiat lagi sudah taubat. Pertama, setiap dosa itu butuh kepada taubat secara langsung. Orang berbuat dosa apapun maka harus bagi dia secara langsung untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di setiap dosanya. Jadi ketika seorang berbuat dosa dituntut dia untuk cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kesalahan dia lakukan langsung bertobat kepada Allah dengan benar-benar. Kalaupun dia dosa lagi, maka harus tobat lagi. Dosa yang kedua pun itu dituntut untuk bertobat, sama seperti dosa yang pertama, dia untuk bertobat. Namun dosa yang kedua itu tidak membatalkan taubatnya dia yang pertama. Apakah ketika dia dosa terus taubat, kemudian dosa lagi berarti taubatnya tidak kepakai? Taubatnya tetap kepakai, maka harus taubat lagi. Taubat lagi untuk melebur, minta ampun atas dosanya lagi. Begitu juga terus menerus. Ketika dia berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi, terus lagi dia bertobat dengan benar-benar. Dan taubat itu bukan sekedar omongan. Taubat itu butuh penyesalan yang benar-benar, nadem benar-benar. Kalau tidak ada penyesalannya dan rasa bersalah, tidak ada taubat, berarti aman. Taubat juga butuh dia untuk ikhlas, ninggalkan perbuatan maksiatnya. Taubat ya dia tinggalkan perbuatan maksiatnya. Kemudian taubat itu butuh juga untuk tekad yang kuat biar tidak kembali kepada perbuatan maksiat. Itulah taubat. Taubat benar-benar. Kalaupun setelah taubat dia berbuat lagi, maka taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana biar kita terjaga dengan taubat terus dijaga oleh Allah? Minta sama Allah. Ya Allah, jadikan taubatnya taubat yang murni, taubat nasuha. Minta benar-benar sama Allah biar dijaga sama Allah. Tawasul dengan Nabi Muhammad SAW biar taubatnya dijaga benar-benar. Taubat yang tidak kembali rusak lagi taubatnya. Taubat yang terus dijaga, bisa terus berjalan sambil minta sama Allah, jaga diri makin. وجود السعادة في الطاعة وانتفاء السعادة عند المعصية كفاء بذلك رغبة بالطاعة وبعدا عن المعصية. فإذا أردت التحصين من وساوس الشيطان ومن هواجس الشيطان فعليك بالتعويذات، وهي موجودة في الانستغرام حق حبيب عبد الله، فراجعها واكتبها إن شاء الله فتحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنها أن تواظب على سورة الدخان في كل ليلة. Maka taubat ini butuh sungguh-sungguh. Dia jalani taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sungguh-sungguh. Cukup dengan dia sadar kalau orang yang taat nanti dia beruntung, jadi orang-orang yang beruntung. Kalau orang-orang yang maksiat keberuntungannya bakal hilang. Sebenarnya itu sudah cukup jadi motivasi biar dia semangat untuk ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Karena takut seadanya jadi hilang, keberuntungan dia di akhirat nanti jadi hilang dengan maksiatnya. Sebenarnya itu rasa sadar ini itu cukup jadi motivasi kita masing-masing. Cuma ada doa-doa juga, ada amalan-amalan juga yang biar kita terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan. Kata beliau, banyak beliau sebutkan, sudah beliau sebutkan di Instagramnya beliau. Bisa buka nanti mungkin bisa lihat amalan-amalan apa biar bisa diamalkan. Di antaranya beliau sampaikan, usahakan setiap malamnya baca surat Ad-Dukhan di setiap malam.
الوقت قصير وبيتأتى إملاء تلك الأعمال فهي موجودة وتحصيل حاصل. Karena sebenarnya kalau mau diajarkan banyak waktunya dan nutut amalannya banyak. Nah itu sudah ada, tinggal di Instagram, nanti tinggal dibuka masing-masing sudah tahu, bisa melihat di Instagramnya Al-Habib Abdul Al-Muhtar. Adapun daras beliau juga sering bikin daras di YouTube itu Al-Muhtar Karim dengan terjemah juga bahasa Indonesia ada, bisa diikuti juga untuk nambah faedah. نجيب عليه ليلة الأربعاء من كل أسبوع إن شاء الله نجيب على الأسئلة مباشرة. Bahkan daras fikih ada, hadis ada, tafsir ada. Yang mau ada pertanyaan pun tinggal ngirim komentarnya di situ, tulis pertanyaannya apa. Nanti setiap pertanyaan ada waktu jawabnya di setiap malam Rebo. Malam Rebo beliau jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan lain? Takut anak itu karena baca wujud dengan makna. Makna amal ibadah berusaha tapi lebih. هكذا كما قال الصحابة رضي الله عنهم إذا كنا عند النبي محمد كأننا في عالم آخر. فحنظلة كان على حالة خشوع عند النبي محمد، فلما رجع البيت وجد نفسه في غفلة قال ايش هذا؟ نافق حنظلة، خرج فيخرج عند وجد أبو بكر الصديق فقال يا أبو بكر لا كنا عند النبي في حاله، قال وأنا كذلك حس روحانيتي تنبث. فذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال لست من أهل النفاق، لكن المؤمن إذا يزداد إيمانه بمجالسة أهل الإيمان، فلهذا حاول دائما في بيتك أن تكون لك مواصلة مع أهل الإيمان مع الصحبة، فلا يكون هناك فراغ. الفراغ هو الذي يجر خواطر السوء، فلا تجعل بزوجك فراغ، لابد تردك عمل دين عمل دنيا. Ini pertanyaannya, gimana bisa menguatkan diri di rumah setelah di pondok, ajaran yang ikut kegiatan di pondok. Biasanya kalau di rumah terpengaruh dengan keadaan rumah, HP, apalagi segala macam. Iya, kata beliau, ini yang terjadi bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat ketika ngumpul sama Nabi Muhammad, mereka merasakan ketaatan yang sempurna. Pulang keadaannya lain, sampai rumah keadaannya lain. Ada sahabat Handolah, dia merasakan dengan kekhusyuan ibadah yang benar-benar ketika bersama Nabi Muhammad. Ketika pulang beda hatinya, keadaannya beda, sehingga dia rasa kok saya kayak gini, saya kok beda depan Nabi Muhammad sama di rumah. Ini munafik ini berarti. Saya ada sifat munafiknya dalam hidup. Dia pikiran tidak tenang. Kok saya beda? Apakah jangan-jangan munafik? Jalan dia mau ke Nabi Muhammad, ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampaikan ceritanya. Saya ini kayak gini. Kalau sama Nabi Muhammad sempurna, kalau di rumah beda. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita juga sama. Saya juga merasakan hal yang sama. Di depan Nabi Muhammad rohaninya seakan-akan tenang, enak, sempurna. Tapi kalau pulang berkurang. Akhirnya dua-duanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Handolah, sama-sama ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini jangan-jangan ada sifat munafik. Kata Nabi Muhammad, kalian tidak ada munafik dalam diri kalian. Beginilah keadaan iman. Menjadi kuat ketika duduk bersama orang yang kuat imannya. Ketika menjauh pun menjadi lebih lemah. Maka kita pun sama. Usahakan dalam rumah ketika pulang segala macam, usahakan tetap ada kedekatan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang bisa jaga keimanan. Apalagi kata beliau, paling penting adalah tidak membiarkan adanya waktu luang. Selalu isi waktu dengan kegiatan. Karena dengan adanya waktu luang ini, nganggur, kosong, akhirnya kepikiran-kepikiran hal-hal yang tidak baik. Mulai pikir ini, memikirkan itu, bayangkan ini, mulai ngabur. Tapi isi kegiatan dengan kegiatan agama ataupun kegiatan yang sifatnya duniawi. Kegiatan dengan apapun, tidak apa-apa, yang penting sibuk sendiri, jangan biarkan nganggur kosong. Soal tentang
banyak lagi. في ليلة نصف من شعبان ينبغي أن تقرأ ياسين 3 الأول بنية طول العمر بعافية، الثانية بنية دفع البلاء، الثالثة بنية الاستغناء عن الناس كل مرة فتقرأها بعد المغرب، بعد العشاء، بعد العصر، يمكن ذلك وعليه عمل السلف الصالح الكريم. وسنة إحياء ليلة نصف شعبان بكل الطاعات، بالدعاء، بالصلاة، وبتلاوة القرآن، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليومها من الفضل كليلتها، فينبغي أن تصومه وأن تحرص على الأعمال الصالحة، وأن تصلي إن شئت ليلا وإن شئت نهارا، وإن شئت ليلا ونهارا 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بنية قضاء الحاجة، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 من سورة الإخلاص، وبعد الفراغ تقرأ سورة الإخلاص 50 وتستغفر الله 70 وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 70 وتطلب حاجتك فإنها تقضى بإذن الله سبحانه وتعالى. يمكن جماعة، يمكن فرادى، يمكن جماعة فرادى. Ini pertanyaannya malam nisfu Sya'ban, kepingin tanya amalan sholat yang bisa jamaah, dilakukan jamaah, atau sholat yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Kata beliau, malam nisfu Sya'ban malam yang mulia, malam yang agung, diisi dengan banyak ibadah. Para salaf biasanya memulai dengan baca Yasin 3 kali. Pertama diniatkan dengan biar dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Terus diniatkan juga biar husnul khotimah. Kemudian diniatkan juga biar istighna minnas, tidak merasa butuh dengan orang, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, dan butuh, dan gimir sama orang lain. Itu diniatkan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembacaan Yasinnya. Kemudian diisi dengan macam-macam ibadah. Malam yang agung diisi doa-doa, munajat, sholat, dia zikir-zikir, ngaji, sholawat sama Nabi Muhammad SAW, perbanyak dibaca. Malamnya hidupkan dengan ibadah, dan juga paginya, karena kemuliaan yang Allah berikan di malam itu juga di paginya Allah berikan juga anugerah besar. Makanya paginya juga isi dengan ibadah-ibadah yang banyak, sholawat yang banyak sama Nabi Muhammad, doa-doa dipanjatkan, dikabulkan sama Allah. Di antara sholat, amalan sholat bisa dilakukan jamaah atau sendiri, mau dilakukan malam boleh atau paginya juga boleh. Ada sholat 4 rakaat. Setiap rokaatnya setelah baca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Itu jalankan sholat 4 rokaat, bisa jamaah, bisa sendiri-sendiri atau masing-masing. Nanti setelah selesai sholatnya 4 rokaat, dia baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Kemudian sholawat Al-Istighfar. Setelah surat Al-Ikhlas, istighfar 70 kali, kemudian sholawat sama Nabi Muhammad 70 kali, kemudian doa minta hajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dijalankan bisa di malam nisfu Sya'ban, setelah sholat 4 rakaat, Al-Ikhlas 50 kali, kemudian istighfar 70 kali, sholawat 70 kali, kemudian doa hajatnya masing-masing minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. الله يبارك لنا إن شاء الله بقية شعبان وبلغنا رمضان، واحلف على الصيام والقيام ويعلم الكبائر والبلاء من النيران، ويوفقنا فيه لطاعة الرحمن واتباع حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبلغنا يقول الأمال ويكتبنا الذين كتبهم الله في ليلة نصف شعبان
السعداء طائعين لله سبحانه وتعالى بدون كمال الحسن السابع. قال بعض طول العمر في خير ولطف وعافية من غير ابتلاء والامتحان بل محض الجود الامتنان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفوة الأكوان، ويشرح صدورنا وصدوركم بالعلوم النافعات، ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل دينك إلى سواء السبيل، ويجعلنا من العلماء العاملين بعلم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، يرزقنا كمال الاقتداء والاتباع للنبي محمد الرؤوف الرحيم، ونحيي سيرة سلافنا الصالحين ساداتنا آل بعلي، يحيينا على طريقتهم وعلى مشربهم وعلى محبتهم، ويميتنا على ذلك ويحشرنا في زمرتهم جوار سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إجازة صلوات بشائر الخيرات، الإجازة يقرؤونها بإجازة. متى يقرؤون؟ الأسبوعي يقرؤونها يوميا. استجابات صلوات بشائر الخيرات، مشاهدة للرسول والمسرات وقضاء الحاجات. بنا الإجازة. Ini diijazahi salawat bahasa khairat. Sini biasa dibaca juga kata beliau. Kalau bisa dibaca tiap hari juga, ini dapat segala macam kebaikan, dapat segala macam hal-hal baik. Dan insya Allah mudah-mudahan salawat bahasa khairat ini sudah beliau ijazahkan tadi, kita terima ijazah. Sekarang punya ijazah Kata lewat Instagramnya beliau itu kalau mau ada tanya apa, mau tanya amalan apa, ijazah dari amalan apa, bisa langsung ke Instagramnya beliau, dijawab sama beliau. InsyaAllah. Ya Allah, insyaAllah. Mutawassilin insyaAllah bikhair wa afiyah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.